नमस्कार बंधुगण आपण पुणी थे बहुत बहुत स्वागत करछु। बंधुगण जदि आपण जीवन में किसी नुआ शिक्षा चाहते तो आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण दीप बिना कौन सी पूजा करा जाई न थाए। दीप बिना पूजा अधा मना जाई थाए। प्राचीन काल ही दीपर सहित जोड़ी रही मान्यता रही अछि। पुराण रे दीप सहित संबंधी महत्वपूर्ण कथा कहा जायछि। दीप द्वारा आमको बहुत प्रकार संकेत मिली थाए। दीप तेज हेबा, दीप हठात लिभि जाए, दीपरु घी बा तेल सरीगला परे मध्य दीपटी जळु थाए आदि प्रकार घटना मध्य बहुत प्रकार महत्वपूर्ण संकेत को मिली थाए। ता सहित दीप को कौन सी दिगरे रखा जिवो एवं हठात ही दीप लिभि जाए बा कौन सी दिगरे दीप रखिला परे बहुत डेरी पर्यंत जळु थाए। तो बंधुगण एही घटना द्वारा आमको शुभ और अशुभ संकेत मिली थाए। धरा जाऊ बंधुगण जेमिति आपनको पाखकू धन आसीबो, आपनकर धन खर्च हेबो बा आपनकर किछि शुभ और अशुभ समाचार मिलिबो। एही दीप द्वारा ही चलतु जानिबा दीप सहित जोड़ी होई रहिथिबा महत्वपूर्ण नियम और दीप द्वारा मिलुथिबा शुभ और अशुभ संकेत बाबदरे। बंधुगण जदि आपण एपर्यंत भी आम वीडियो को लाइक करना तो निहाती लाइक कर दिंतु एवं आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिबे। बंधुगण दीप को हिंदू धर्म पुराण और शास्त्र रे बहुत अधिक महत्व दिया जायछि। ता सहित दीप लगेइबा बा संबंधी केउ महत्वपूर्ण नियम मध्य बता जायछि। शास्त्र रे कहा जायछि जे दीप अंधारर प्रकाश को नै जाइथाए एवं दारिद्रता को समाप्त करी घर को सुख शांति एवं समृद्धि आनी थाए। तो दीप लिभिबा समय रे बहुत थर शास्त्र नियम पालन करा जाय न थाए, जहा द्वारा दीप लगेइबार कोनसी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। जदि आपण सही बा ठीक भाव रे घरे बा मंदिर रे दीप लगाउछंती तो आपण को बहुत शुभ परिमाण प्राप्त हबो। दीप आपनक जीवन रु सब प्रकार नकारात्मक को नष्ट करि थाए। एहा द्वारा आपनकर अंधकार रु प्रकाश को नै जाई थाए। घरे दीप जळाइले घरर नकारात्मक ऊर्जा मध्य नष्ट हो जाई थाए एवं घर परिवार सदस्यों भितरे शांति बनी रही थाए। अर्थात दीप को कलह को नाश करवा कहा जाए। बंधुगण बहुत ध्यान दे मन रखिबे। आपणकर ठाकुर घरे प्रत्येक दिन दीप जळाइबे। मंदिर रे दीप जळाइले आपणकर अनेक प्रकार लाभ देखिया को मिलिबो। पुराण रे कहा जायछि जदि आपनक मंदिर रे संध्या समय रे दीप जळाइले आपनकर दुख दारिद्रता नाश होई थाए। शास्त्र रे संध्या समय रे पूजार मध्य महत्व बता जायछि। संध्या रे दीप जाळिले घर रु नकारात्मक शक्ति दूर रही थाए। कौनसी खराब शक्ति आपनक घर को प्रवेश करि पारि न थाए। एउ घरे दीप जळा जाई न थाए सेही घरे रहुथिबा सदस्यों को अनेक प्रकार कष्ट को सामना करिया को पड़ी थाए। सेही घरर मुख्य व्यक्ति जेते परिश्रम कले मध्य तांको सफलता प्राप्ति होई न थाए। घरे धनर और आगमन होई न थाए एवं खर्च मध्य बढ़ी थाए, जहा फल रे परिवार लोकमानक मध्य रे दुख और निराश हेबाकू लागि थांती। बंधुगण एही निराश को दूर करबा को हेले दीपर बहुत महत्वपूर्ण रहिछि। दीप घर को आलोकित करि थाए, ता सहित आपनकर मनर अंधकार को मध्य पूरा नष्ट करि थाए। आज आमे जानिबा एही वीडियो द्वारा घरे दीप लगेबार संबंधी बाबदरे बहुत महत्वपूर्ण नियम बाबदरे। आपनकर पूजा घरे दीप केमिति लगाइबे, केउ देवी देवतांको सामना रे केउ दीप लगाइबे, धन प्राप्ति पाई केउ प्रकारर ओ केउठी दीप जळाइबे, केउ प्रकारर दीप केतेबेले ओ केउ स्थान रे लगाइबे उचित ओ दीप लगेबारु मिलुथिबा शुभ फल बाबदरे आजिर एही वीडियो रे आमे आपनकु बताइबु एही महत्वपूर्ण कथा गुडिको। तो बंधुगण चलंतु जानिबा निहाती आपण मन देई सुनिबे। एथिबे बंधुगण एही वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिबे। बंधुगण नियमित रूपे घरे दीप जला जाए तो घरे सबु बेले सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रही थाए। वास्तुदोष कारण होई न थाए, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होई थाए। दीपर द्वार को दीपर धुआरु वातावरण ठीक रही थाए। बंधुगण जेतेबेले दीप को देवी देवतांकर मूर्ति सामना रे लगाउ जाई थाए तो दीपर प्रकाश किरण देवी देवतांकर मूर्ति को कुटी होई घरर सबुआडे जाई थाए। एहा द्वारा
ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ କିରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାଶ କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପର ପ୍ରକାଶ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିରାଶା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ସମୟ କେତେବେଳେ ଓ କାମନା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୀପଟି ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବାବଦରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟାରେ ଜଳାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ବାହାରେ ନିହାତି ଦୀପ ଗୋଟେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପରିମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର 2 ପଟେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବାମ ପଟ ହାତରେ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଘିଅର ଦୀପକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଦୀପ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିତ ଦୀପ ଜଳା ଯାଇନଥାଏ, ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଘିଅର ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳିଆ ତେଲର ଦୀପ ନିଜ ମନୋକାମନାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ଏହା ଲିଭିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ ପୂଜାର ପୁରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଘିଅର ଦୀପ ପାଇଁ ଧଳା ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପ ପାଇଁ ଲାଲି ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପ ଚାଉଳ ବା କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୀପକୁ ରଖିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବତାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପରେ ଦୀପ ରଖିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପିଇବା ପାଣି ପାଖରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଦୀପକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ ବା ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଜଳର ପାତ୍ର ପାଖରେ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପର ସୂତାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆରୋଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରରୁ ରୋଗ ତଥା ବେମାରୀ ଦୂର ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ରହିଥାଏ ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଦୀପର ମୁହଁ ରଖିଲେ ଧନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦୀପକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ସେତେବେଳେ ଦୀପ ରଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦୀପର ମୁହଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ହଠାତ୍ ବଢ଼େ ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲା ମାତ୍ରେ ଲିଭିଯାଏ
तो आपणकर स्वास्थ्य संबंधी हैरान हेबाकू पड़ी थाए। आपण जदि उत्तर दिग को दीप जलाउछंती, जदि दीप बेसी आलोकित करे तो आपणको पई एहा बहुत बड़ शुभ संकेत होइथाए। धनर प्राप्त हेबार संकेत मिली थाए। जदि एही दिगरे लगा जाइथिबा दीप तेल सरीगला परे मध्य दीपटी जळु थाए तो एहा आपणकर चाकरी रे बा आपणकर व्यापार रे बा अन्य कोनोसी आपणकर व्यापार रे फायदा मिलिबो। बंधुगण जदि दक्षिण दिगरे दीपटी को रखिदेला परे हठात लिभि जाए तो एहाकू अशुभ संकेत माना जाइथाए। आशा करछि बंधुगण आजिर भिडियोटी आपण मानकू पसंद